Ano daw sabi niya? Ibaba. Very good. Iba. Iba. Hindi kaya yan I. Tingnan mo nga. Oh. Ba. Eba. Oh, yun. Pangalan niya Eva. Babae. Oh, sunod. Ba. Sunod. Iba. Eto, ano to? Bao. Eto, dito uli. Aba. Apa. Ipa. Upa. Paa. Papa. Oh, kabila. Dito naman. Ba. Hindi yan ba? Da. Ano? Ada. Oh, sunod. Ida. Sunod. Da. Ba. Pa. Ha? Dapa. Ano Dapa. yan? Ah, okay. Ba. Oh. Ba. Ulit. Ano? Da. Da. Pa. Oh, ano sabi niya? Dadapa. Oh, ito naman. Ito. Yun din uli yun eh. Oka. Oka. Sunod. Pa. Tignan mo mabuti. Ba. Oh. Ka. Ano daw yan? Baka. Okay. Ba. Sunod. Ito pa, hindi mo pa na nabasa. Aba pa lang nabasa mo. Ito, ano to? Ka. Oh, ano, mabilis. Aka. Basahin mo ng mabilis to. Ba. Kada. Walang da dyan, oh, naiwan nandito sa kabila. O, dito. Soka. Ta. Wala pa tayo sa ta. Alam mo na yung ta. Ito. Ka. Ta. Oh, ano yan? Gata. Ano to? Ba. Oh, ano to? Ka. Oh. Baka. Oh, ito yun, oh. Ito, ano to? Aroy. Ka. Ba. Sa kabila. Dito naman. Ano to? Ano ito? Ta. Oh, ano to? Ta. O. Sunod. Ta. A. Ta. A. Mali. Ano to? A. Ano to? Ta. Oh, sunod. Ta. Oh, ulitin mo lang eh. Tata. Oh, di tapos. Ito. Kita. Oh, dito. Ta. A. Ha? Ta. Oh. A. Ta. Ta. Pa. Ta. Oh. Pata. Oh, ito na. Ta. Sunod. Pa. Ha? Ta. Oh, sunod. Ba. Ta. Ta. Pa. Very good, friends. Hello ka naman. Hello.